Between Agalvez. Wala na punta sa Lahul Rivers. Blasa. Tumira ng 3. No good. Rebound. Nice hustle para kay Madoro. Black ball. Flores yata yung Baliktad. Dito court naman. Binyan. tama. Tama, dito Binyan. May score na po kuya. Dito, Binyan ball. Ayan, dyan. San Pedro tumira ng 3. No good. Bola. Nakuli ang Garbes. Blasa. Alay yung may bola. Alay binigay Madoro. Madoro tumira ng 3. No good. Rebound number 17. Number 17 go sa item. Ano ba? Number 8 matakas sa baseline. Same ball. Kulitin, Campomanes, Campones. ano? Campomanes. Campomanes. Kasi yung kasama ko, Dante. Ayun yung maliit ya. Ay Lagura. Ano Nuevo. No good. Rebound ako ni Alay. Alay nagbaba ng bola. Alay binigay sa ilalim. Intercepted na ako ni Dante. Dante hinaharas. Binigay. Ano Nuevo binigay ka? Campomanes. Good for 2. Sila dyan. Campomanes. Campomanes. 17 niya. Algarbes binigay sa gilid ni Blasa. Pinalik kay Algarbes. Algarbes binigay kay Blasa. Nagbalik ka na bola. 3 points Blasa. Dante signaling a play binigay Ano Nuevo. Ano Nuevo back to Dante. Dante crossover move. Dante lumusot. Pinagsak sa ilalim. Abeliano. No good. Rebound ako ni Alay. 7 on the line. Same ball. Oras natin 6 minutes, 17 seconds. Abeliano impounding the ball. Kick out, intercepted ni Blasa. Blasa. 2-on-1 situation, binigay kay Alay. Ay, Madoro pala yun. Good for 2. Madoro. Dati binigay sa kita Campomanes. Kick out kay Ano Nuevo fakes. Ano Nuevo umangat. Good for 2 by Ano Nuevo. Ali Garbes. Alay binigay sa ilalim. Pumihit. There's a foul. Foul jersey number 12. Ano Nuevo. First personal foul Ano Nuevo. First team foul. Binyan. Intercepted ni Dante. Turnover. Alay kinig out sa ilalim. Binigay kay Madoro sa 3. Wala, rebound sa Pedro. Nakuha ni Ali Garbes. Binigay Blasa. Blasa tumira. No good. Black ball. Lasa. Taglaro na kayo. Oo. Doon, Santissima. Hindi naman ano daw. Dante. Pababa ng umaga. Nagpahulas Dante nakalusot. Ang ganda. Wala lang ang tira. Madoro pinalibag kay Blasa. Blasa. Good for 2 para kay Blasa. Ang ganda ng ipinangit. Sayang. Ano Nuevo?
Interception na naman ni Maduro, binigay kay Plaza. Ito na naman, Plaza nakalusot. Good for 2 para kay Plaza. Official score, 9-4 in favor of LHD. Ano nuevo, binigay sa kita kay Campomanes. Kick off sa labas kay Dante. Dante sa ilalim kay Campomanes. Ang laki, niyakap na, foul. Foul jersey number 28, Aligarbes. First personal foul, Aligarbes. First team foul. Substitution rep. San Pedro out. Anyon Nuevo in. Henry. Ano Nuevo? Ano Nuevo? Aliu, hindi ba na? Tignan mo nga. Maduro pass break play na naman, binigay kay Plaza. Plaza, tumira ng 3. Kapos. Black ball. Nasa sentro ba? Ha? Nasa sentro. Sentro. Yung gitna ba siya? Tama lang ba yung Dante. Okay naman. Dante lumusot. Nakakuha ng foul. Bakay, rig lang yan. Bakay, rig. Foul jersey number 11, Flores. First personal foul, Flores. Second team foul, Doon lang ng karigay niya. LHD. Sentro yan, bakay. Ano Nuevo inbounding the ball. Kick out sa labas kay Dante. Dante sidestepping move. Good for 2 para kay Dante. Gulapa. Wala pa. Maduro. Maduro binigay Plaza. Plaza tumira ng 3. No good. Rebound na ako ni Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigay kay Dante. Dante, pull up J. No good. Rebound na ako ni Plaza. Alay, binigay Aligarbes. Binigay kay Alay. Alay, binigay kay Aligarbes. Binalik balik. Aligarbes, binigay kay Alay. Traveling violation. Turnover. 3 seconds pala. Sorry. Basab. Substitution rep. Ate. Dante out. Dito ako nakapatingin eh. Nabigay na pala yung bola. Anyo Nuevo. Binigay sa gitna. Step in the line. Umilaw. Alay, binigay sa gilid. Binigay kay Alay. Binalik na naman sa gilid. Sino yun? Plaza no good. Black ball. Daw yan. Mamaya, nabigay na yung bola. Magagalit si Mr. Emus eh. Anyo Nuevo, binabantayan ni Plaza. Anyo Nuevo, lumusot. Good for 2 para kay Anyo Nuevo. Step in the lane na naman. Turnover. Hindi bago kultura eh. Dante pare bumaba. Kaya nga. Bumaba. Oo. Dito ah. Anyo Nuevo, nakalusot. Binigay kay Abellano. Abellano, nakakuha ng foul. Who's foul rep? Hindi mo mabuti yan. Foul number 0. Maduro. First personal foul Maduro. Third team foul. Substitution rep. Aligarbes out. Blasa out. Heradura pala, sorry. Bola na kay Anyo Nuevo. Tumira na 3. 3 points. Anyo Nuevo. Anyo Nuevo. Ramos. Traveling violation. Two minutes 30 seconds na titira para sa ating first quarter. Anyo Nuevo. Binigay sa gilid, number 8. No good.
Bola na kay Madoro. Madoro penetrates. Foul. Foul gamitin by jersey number 31. Second. Ano dito? Abeliano, second personal foul. Second team foul. Team Binyan. Ano ba? Okay, isa nga lang. First na, first. Second team foul. First try basket. Ayun, kay Jun. Kay Jun, sino yung papa? First, second try, no good. Bola na kay Hugo. Hugo umangat, no good. Bola na kay Madoro. Foul. Parang nagbayad sila ng nakaraan pero nawala. Hindi okay na ba? Foul committed by jersey number 17, Campomanes. Tapos, second game, Team C, sigurado. Third person. Sino makalaban? First personal foul, Campomanes. Third, team foul. First try ni Madoro, basket. O, bracket C. Hindi, Team C yun. Teka. Sumot. Yun lang ka. Ready. Second try, no good. Bola na kay Hugo. Hugo umangat. Wala pa rin. Papaan niya. Black ball. Sige, balik na ito lang. Balik na ito lang. O ito, bayad na sila ng nakaraan. Ito, Team C. Score na din, all 11. Saan tayo sa Friday, ang boys? Ano nuevo, nag-aaba ng bola. Ano may laro na? Ano nuevo, pinigay kay Abeliano, tumira ng 3, no good. Bola na kunin Campomanes. Nasa ilalim. Ito may miss kayo na. Wala, baka sabi. Red ball. Baka sabi. Yes, yun. Puro stepping kayo dyan. Magago ba? Alay, binigay Hugo, binigay kay Alay. Alay, binigay sa gilid. Ito. Pala. Magago? Hindi tayo gilid. Alay, binigay sa Alvin Ramos. Binigay Hugo. Good for 2 para kay Hugo. Limit, pare. Oo, kaya alam mo. Limit yung court. Limit din ang 3 point. Ano nuevo. Binigay kay Herodura, bakit ano nuevo. Ano nuevo. Binigay kay brother, ano nuevo. No good. Rebound ako ni Alay. 1 minute to play. Madoro. Binigay kay Hugo. Binigay kay Madoro. Binigay sa lalim ni Ramos. Ayun na. Sabi ko siguro. Black ball. $50 seconds to play sa ating first quarter. Herodura pace. Herodura using the glass. No good. Bola na Anyo Nuevo. Put back good for 2 by Anyo Nuevo. Ano number pa? 22. 22. Alay. Binigay kay Ramos. Ramos binagsak sa gitna. Bola na kay Flores. Pumihit. Umangat. Good for 2 para kay Flores. Power move. Anyo Nuevo. Foul. Ito lang, wala. Not basket tayo doon. Who's foul rep? 11. Flores. Dito din. Sa barangay. Alwa. Second personal foul, Flores. Warning for penalty. 16 seconds to play. Saan sa Tagalog? Bola, break Anyo Nuevo. 10 seconds to play. Break Anyo Nuevo. 5 seconds. Good ball. 2 seconds. 1. Not basket. End of the first quarter. Official score 15-13 in favor of Laguna Hoop Dreamers. Bumikili pala yun. Ganda pa pala. Yung ano, Talaga yung standard. May score dyan pare, 13. 13-15. Pati ba yung ano? Pati ba yung video dito? Ay, di ano. Kasi yung lang mo, anong gano'n? Score mo, sa t-shirt ba? Oo. Score mo, iba. Game na?
Game rep. Game rep. Oo nga. Back to the ball game. Second quarter. Ramos, fakes. Ramos, side-stepping move. Wala lang. Bola na ko ni Andebo. Sito, bago mo ka. Number 31, Abellano, Birigay. Año Nuevo. Mr. Kirby, side-stepping move. Bola ang tira. Pass break, binigay kay Aligarbes. Natapik, binigay kay Hugo. Good for 2 para kay Hugo. Año Nuevo. Abellano. Binigay kay Año Nuevo. Año Nuevo, binigay sa ilalim. Kay number 1, Campomane sa gitna. Losing the glass, good for 2. Number 1 din. Wala ata sa lista. Año Nuevo, binigay kay Abellano. Binigay kay Año Nuevo. Good for 2 para kay Año Nuevo. Number 1 yun. Sulit mo muna yung number. Mamaya nyo na number 1 din. Ano ba na Labin? Labin niya si Labin. Plaza, tumira ng 3. No good. Black ball. Labin niya number 1. Zero ka nilang nilagay mo. Oh, Labin ka. Labin, number 1. Iwan din dito eh. Año Nuevo. Binigay Abellano. Tumira ng 3. No good. Ramos penetrates. Nakalusot. Good for 2 para kay Ramos. Number 2. 10 ata. Bola binigay Año Nuevo. Sa ilalim. Kay Lapid. No good. Bola nakuha ni Aligarbes. Aligarbes binigay Madoro. Madoro. Good for 2 by Madoro. Time out. Binyan. Wala pa may foul na. Wala pa sa second half. Oras natin 6 minutes, 11 seconds. Official score 21-17 in favor of NHD. Hindi ka mapapagod. Ha? Hindi ka mapapagod. Ano mabilis ng plano? Para tingin-tingin sa time out na yun sa quarter na. Para na. Pag hindi nagamit, pwede hanggang second. Hindi siya tayo dapat bawal na. Back to the ball game. Mamaya, din. Hindi tama. Sino lang sir? Announcer. Sa sulat. Oo, sulat. Ba't sino? Alis ka? Hindi, pwede yun magalit. Año Nuevo, tumira ng 3. Using the glass, 3 points. Año Nuevo. Wala pa rin kumpa si Mr. Kirby. Blaza, babawi. No good. Bola na ulit Dante. Dante, side step. Foul. Number 0, Madoro. Second personal. Second personal foul, Madoro. First team foul. LHD. Sa gitna, Campomanes. Good for 2 by Campomanes. Change favor tayo. Lamang ng isa ang Binyan. Blaza binigay Ramos. Ramos intercepted. Bola na kay Ramos pa rin. Binigay Blaza. Blaza binigay Ramos. Blaza crossover. Intercepted. Año Nuevo. Año Nuevo binigay kay Dante sa 3. No good. Juan Año Nuevo. Pinangga. Pumihit. Umangat. Good for 2 para kay Año Nuevo. Ano na ba number 12? Oo, number 12.
Walang kupa si Mr. Kirby. Blasa bringi Maduro. Sa ilalim, intercepted. Anyo Nuevo to Anyo Nuevo. Anyo Nuevo mangat. Wala ang tira. Bola bringi Blasa. Blasa sa ilalim. Same ball. 16-second shot clock. Ali Garbes naglalabas ng bola. Binigay sa labas. Bola na ako ni Maduro. Maduro lumipad. Wala ang tira. Lapin. Lapin binigay kay Tante. Back. Intercepted ni Plaza. Natabigan na ako ni Anyo Nuevo binigay. Anyo Nuevo sa ilalim ng Pumanes. Same ball. Nagkahiyaan. Mabilis yun. Mabilis ang passing. Behind the back pass, intercepted. Bola na kay Hugo. 3-on-1 situation. Maduro, kinaliwa pa. Good for 2. Para kay Maduro. Anyo Nuevo, nagdadala ng bola. Binigay sila kay Lapid. Pumoste. Pumihit. Ang gandang forward. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 10. Hugo. Ano yan? Ano? Second. First personal foul, Hugo. Second, team foul. Dito ang bola sa mga nakaitim. Anyo Nuevo. Anyo Nuevo, tumira ng 3. Wala pa rin. Rebound na ako ni Ramos. Ramos nagmamadali. 4-on-2 situation. Pinagsak kay Plaza. Good for 2. Plaza. Dante. Number 16, offensive foul. First personal foul, Dante. Hugo naman na nagdadala ng bola. Hugo binigay sa gilid kay Plaza, binigay Maduro, binigay kay Plaza. Step in the line. Black ball. Umilaw, nakita nila. Anyo Nuevo, binigay kay brother Anyo Nuevo. Anyo Nuevo tumira ng 3. Short. Ramos nagmamadali. Ramos penetrates, pinuka, nakakuha ng foul. Foul jersey number 17, Campomanes. Second personal foul, Campomanes. Second team foul, Binyan. 2 shots para kay Mr. Calix Ramos. First try, no good. Nanonood yun doon. Iniwan ko doon. Nanonood ako kanina doon. Yung titi pa doon yun. Siya lang yun. Split basket para kay Mr. Ramos. Isa na shoot na. Isa lang. 24, 26. Ano Nuevo, binigay kay Dante. Dante fix. Dante binigay sa ilalim kay Lapid. Sa gitna kay Campomanes. No good. Campomanes put back. Wala pa rin. Bola na ako ni Dante. Bula pa. Anyo Nuevo Pars. No good. Good hustle para Mr. Dante. Kaso sa pula na punta. Hugo. Hugo, side stepping move. Wala lang ang tira. Anyo Nuevo. Anyo Nuevo nakalusot. Kinaliwa. Wala ang tira. Rebound, Maduro, binigay kay Ramos. Ramos penetrates. Good for 2 para kay Ramos. Dante. Dante, side-stepping move. Nakakuha ng foul. Foul number 0, Maduro. Ilan si Maduro? Third personal foul, Maduro. Substitution rep. Anyo Nuevo. Maduro out. Maduro, third personal foul. Third team foul. 2 shots para kay Mr. Kulapa. First try, no good. No good pa rin.
Alay. Alay hesitates. Binigay sa ilalim. Alley-oop! Good for 2 para kay Plaza. Dante nagbaba ng bola. Binigyan nyo Nuevo sa gitna. Binigay sa gitna kay Lapid. Lapid umangat. No good. Bola na ako ni Alay. Alay binigay Ramos. Ramos pinalusot. Na kay... Who's foul rep? Sino rep? Ramos. First personal foul Ramos. Warning for penalty. Sino mag-damage? Nakapasa na siya pa. 786. Nagpapalungin pa sila. Wala na sila Rondo. 7-1. Oo. Foul. Foul. Jersey number. Eight. Wala. First personal foul. Herradura. Third team foul. May laro sa interpound. Sa Asiro Siro sa interpound doon. Alay. Binigay sa gilid kay Plaza. Umangat. No good. Bola na ako ni Lapid. Pass break play. Intercepted ni Alay. Tiga-umboy din ba yan? Alay binigay sa ilalim. Intercepted ni Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigay kay Herradura. Intercepted. Ala, hugot nga lang sa Jessica yun eh. Ramos. Neo Yupa. Good for 2. Para kay Ramos. Anyo Nuevo lumipad. Good for 2. By Anyo Nuevo. Hugo binigay Ramos. Ramos binigay Hugo. Hugo tumira ng 3. No good. Anyo Nuevo nababa ng bola. Binabatay ni Alay. Good defense para kay Alay. Dante. 15 seconds to shoot. Dante binigay sa ilalim. Ang gandang pasa. No look. No good. Ramos binigay kay Ali Garbes. Binalik sa labas. Hugo. Plaza. No good. Black ball. 36 seconds to play sa ating second quarter. Si Panes, tinalo ng Dante. Santa Cruz. Dante crossover move. Dioyo. Wala. Ito, 2-on-1 situation. Plaza penetrates. Good for 2 para kay Plaza. 20 seconds to play. Normal shot clock. Herradura. Same ball. 16 seconds to play. 16 seconds. Labi naglalabas ang bola. Kick out sa labas kay Anyo Nuevo. 15 seconds. Binigay sa alam kay Labi. Step in the line. Malapit na yun. Hindi masyadong ano yan. Tama yan. Teka lang. Malapit na lang siya. Alay. 10 seconds to shoot. Ramos umangat. No good. Bola na kay Hugo. 5 seconds. Ali Garbes. 2 seconds. End of the first half. Official score 34-26 in favor of Laguna Hoop Dreamers. Sige, may yosi ka dyan. Tingnan sa muna. Nakakatensi. Yari ka na ganyan. Kahit yung ganyan, malapit. 34. Kahit malaki na anak mo yan. 26, 34. Kahit malaki na. Basta bawal lang mag-yosi kasama sila. Naggalit asawa mo. Naggalit asawa mo. Mag-yosi ka ako sa banyo. Ngayon, titigasan mo na lang mukha mo para magsawang magalit.
Game 2. Ayaw kong bawa yan na. Yung gagawin pa sa alikat, bakit dyan? Bawa yung ito ko. Ito mo ba kamatay yung bako? Dadamay mo. Ang velvet cup, kailan kaya magkakait yung naman din. Kung pumasok ang saglam mo, nako-gamer sila ngayon. May bayad pa sila. May bayad pa sila. Wala na. Hindi na gaya. Kaya, complex. Hindi pa tapos ang bayad ng ano. Sige, basta. Third quarter. Henry, ikaw naman dito. Ikaw naman, gusto mo? Mamaya na, fourth quarter pala. Mahahaba yan sila. Hugo tumira ng 3. Wala. Nasa bayan niya. Hindi ba si Elmar ang anak na haba siya nalakaw? Jump ball. Black ball! Black ball tayo, black ball. Uwi ka? Official score 34-26. Bibili? Ay, sana. Lamang ang mga nakapula. Anyo Nuevo, binigay kay San Pedro. San Pedro tumira ng 3. Malakas. Bola na ako ni Alay. Blasa. Blasa, binigay Alay. Alay sa gitna kay Flores. Kick out kay Blasa sa 3. No good. Ramos. Good for 2 para kay Ramos. Ay, yan ang referee yung gumagawa. Hindi, tapos na nila ako Number 31 Abiliano binigay kay San Pedro using the glass, good for 2. Blasa binigay Alay. Alay binigay Ramos. Ramos sa ilalim kay Hugo. Aliut, malakas. Bola na kay Abiliano. Abiliano binigay Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigsak kay Abiliano. Good for 2. Abiliano. After 7 seconds, wala na sa sisima lang mga tatlo. Lamang santisima. Ano yan? Alay binigay sa gitna kay Flores. 3 seconds violation. Black ball. Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigay kay Abiliano. Abiliano perimeter shot, no good. Ramos nagpapadali, behind the back move. Ramos lumipad. Wala. Step into line. Kanino ba rin? Diyan ang bola. Red ball. Lima. Alay. Alay picks. Alay binigay kay Plaza. Binigay sa ilalim kay Ramos. Ramos picks. Pino a shot. No good. Lumilipad si Mr. Flores. Wala ang tira. Black ball. Sa intercom, nadali kahapon sila ni Panis eh. Oh. Labid baseline jumper. Mahina. Alay. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 1, Labid. First personal foul, Labid. First team foul. Binyan. Bola na kay Alay. Alay, putata. Bola na kay Alay pa rin. Binagsak sa gitna Flores. 3 seconds violation.
Año Nuevo. Año Nuevo floater. No good. Red ball. Ramos. Na kay Flores sa bola. Flores, baseline jumper, wala. Labi nagbaba ng bola, binigay kay Apeliano, binigay kay Año Nuevo. Año Nuevo bumangga. Fade away shot, mahina. Bola na ako ng Team Binyan. Eto, Herradura. Herradura tumira ng 3. No good. Hugo. Good for 2 para kay Hugo. Ilan laban kayo, Jun? Año Nuevo binigay San Pedro. Back to Año Nuevo. Año Nuevo side stepping move. Na ako ng foul. Sino foul? Ayun. Flores. Third. Third personal foul, Flores. First team foul. Walang shoot ha. Let's try, wala. No good. Wala. Blasa. No good. Bola na ako ni Labid. Yes, wala. Labid binigay sa ilalim. Lapit nga nung buhay. Agawan. Same ball. 10 seconds to shoot. Substitution. San Pedro out. Dante. Natapikan. Red ball. 4 minutes, 3 seconds to play. Alay. Alay crossover. Binigay sa gitna kay Flores. Wala ang tira. Rebound na ako ng Herradura. 3-on-3 situation. Herradura. Nawala ang bola. Bola na ako ni Hugo. Hugo crossover. Binigay kay Plaza. Plaza fix. Plaza reverse. Good for 2 para kay Plaza. Dante. Labin. Nakabuelo. Good. Wala pala. Lumabas. Nasa loob na eh. Ramos binigay Hugo. Long 2. Good for 2. Para kay Hugo. Dante. Pinaligyan yung Nuevo. Tumira ng 3. No good. Boom. Jump ball. Red ball. Red ball. Substitution rep. Herradura out. Apeliano out. Alay nagbaba ng bola. Alay binigay Plaza. Plaza sa gitna kay Ramos. Natapikan. Nakuha ni Año Nuevo ang bola. Año Nuevo pass break play. Binigay kay Campomanes. Wala. Binigay Dante. Good for 2 para kay Dante. 42-32. 10 points lead para sa team LHD. Alay fires. No good. Bola na ako ni Plaza. Plaza fake. Plaza umangat. Wala pa rin. Bola na ako ni Año Nuevo. Binigay Año Nuevo. Año Nuevo lumipad. Wala ang tira. 2 minutes to play. Alay. No good. Bola na kay Hugo. 3 points. Hugo. Tumira mo.
Anyo Nuevo. Anyo Nuevo, binigay kay Anyo Nuevo. Binigay sa ilalim. Malaot. Sa Flores. Blasa. Blasa, sakto. Pasa. Wala. Tigas ng ring. Blasa reverse. Save ball. Flores out. Magaring matigas. Yung ibot ang tigos. Yan pa rin yun eh. Minute lang ata. Ito atabag. Hindi o. Yan pa rin yun. Ramos. Ramos floater shot. No good. Wala na ko na Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigay kay Lapid. Binigay kay Tate. Traveling violation. Red ball. 1 minute 8 seconds to play. Alay. Binigay Plaza. 1 minute to play. Ramos binigay kay Hugo. 3 points, Hugo. Anyo Nuevo, stop and pump, good for 2. Ramos binigay Hugo na naman. Wala. Sa ilalim ang gandang pasa. Matoro, good for 2. Nakangiti ako. Labin. Good for 2 para kay Labin. 15 seconds. 10 seconds. Foul. Jersey number 12. Anyo Nuevo. Second personal foul Anyo Nuevo. Second team foul. 5 seconds to play. 5 seconds to play. Maduro. No good. End of the third quarter. The score 50-36 in favor of LHD. Eto mo TMC ka, hindi. Hindi daw. At yan. Yung tsaka yung Reddit. Ay, pero yun. Utang ala. Pwede to yun, utang ala. Kaya naman kayo. Pwede na lang. Game. Red. Back to the ball game. Fourth and final quarter. Black ball! Black ball! Black ball, black ball. Black ball! Black ball! Nag-jump ball kanina, kaya dito bola at yung black ball. Tama. Nag-jump ball kanina, red ball ang bola kanina eh. Ngayon, black ball. Dito, ayun, black ball. Anyo Nuevo. Binigay sa gitna kay Labin. Kick out kay Anyo Nuevo sa 3. Wala pa rin. Bola na ako ni Plaza. Ramos. Ramos binigay Hugo. Ako na. Binigay kay Ramos. Ramos binigay kay Mador sa 3. Binigay sa ilalim. Wag na. Black ball. 7 minutes 38 seconds.
Anyo Nuevo. Anyo Nuevo binigay kay Dante. Dante umangat. Ano yun? 3, 2 points. Long 2 para kay Mr. Dante. Madoro. Madoro binigay kay Plaza. Babawi. No good. Foul. Ayan, sige. Foul? Sino foul? 28. Aligarbes. Second. Second personal foul Aligarbes. First team foul. Anyon Nuevo nagbaba ng bola. Anyon Nuevo binigay sa gilid. Dante. Dante side step. Umangat. Wala ang tira. Ramos na ako ng foul. Dante. Number 16, Dante. Second personal foul, Dante. First team foul. Binya. Hindi kayo tumayo ng third, no? Tatlo. Pagdating yung 2 minutes. Pagdating yung 2 minutes, wala na yun. Yung isa, mababawas na yung isa. Ngayon na? Dante. Madoro. Madoro binigay kay Hugo sa gilid. Wala. Dante. Dante binigay niyo yung intercepted. Ramos side step. Good for 2. Timeout. Binyan. Binyan, tatakjel. Binyan, tatakjel. Hanggang 30 na. Kawa na, kaya strike niya. Sino tumamot? Isa nila nga na, ATM nga. Ano mo na rin ATM mo para makapag-swipe ka na? May PayPal ka ba? PayPal ah. Good na rin. Back tayo. Back to the ball game. Oras natin 6 minutes 27 seconds sa ating fourth and final quarter. Official score 52-38. Lamang ang mga nakapula. Bola na kay Labin. Labin tumira ng 3. No good. Bola na kay Madoro. Madoro binigay kay Ramos. Traveling violation. Black ball. Anyo Nuevo. Anyo Nuevo tumira ng 3. Wala pa rin. Pass break play binigay kay Plaza. Plaza binigay kay Madoro. Good for 2 para kay Madoro. Sila pero yun. Bola na kay Anyo Nuevo. Side step. Good for 2. Anyo Nuevo. Pass break play intercepted ni Anyo Nuevo. Binigay kay brother Anyo Nuevo. Anyo Nuevo hesitates. Binigay kay Labi sa ilalim. Good for 2 para kay Labi. Madoro nagbaba ng bola. Madoro binigay kay Plaza. Back to Madoro. Sa gitna kay Ramos. Ramos binigay kay Plaza. Sa ilalim. Natapikan. Bola. Na kanino? Nasa mga nakaitim. Binigay kay Anyo Nuevo. Anyo Nuevo. Nakuha ng foul. Foul jersey number 0. Madoro. Madoro warning 4 fouls. Second team foul. LHD. Habeliano tumira ng 3. Wala. Bola na ko ni Labin. Labin inabot. Binigay kay Anyo Nuevo sa 3. Wala pa rin. Rebound ni brother Anyo Nuevo.
10 seconds to shoot. Anyo Nebo, binagsak sa ilalim kay Labin. Foul! Foul committed by jersey number 11, Flores. Flores, warning, 4 fouls. Third team foul, LHD. 2 shots para kay Mr. Labin. First try, wala ang muna tira. Split pass yan para kay Mr. Labin. Dalawa ya, parehas. Isa lang. 43 lang. Ramos. Ramos pinili kay Madoro. Madoro pinili kay Plaza. Plaza tumira ng 3. 3 points. Plaza. 4 minutes and 30 seconds to play sa ating final quarter. Labin binagsak sa ilalim. Herradura. Good for 2 para kay Herradura. Madoro binili kay Flores. Flores na kay Ramos. Ramos binigay sa ilalim kay Alicarpes. Veterans, no good. Ramos binigay black. Madoro pala. Madoro lumipad. Wala ang ano tira. Ramos binigay sa ilalim kay Alicarpes. Good for 2 para kay Alicarpes. Angin Nebo nagbaba ng bola. Ano Nebo tumira ng 3. Wala pa rin. Off night si Mr. Anyo Nebo. Intercepted. Binigay Anyo Nebo. Anyo Nebo fakes. Anyo Nebo penetrates. Binigay brother. Anyo Nebo kick out kay brother. Tumira ng 3. No good. Anyo Nebo pa rin yung bola. Behind the back. Binigay kay Labin. Foul. Foul. Alik. Sino yan? Sino na? 28, Alicarpes. Third personal foul, Alicarpes. Warning for penalty. Abellano out. Two shots para kay Labin. First try no good. Lumabas ang pangalawang tira. Intercepted. Binigay kay Labin. Foul basket. Sinara yun. Graduate na. Foul jersey number 11. Flores. 5 fouls. Graduate. Bonus shot para Mr. Labin. No good. Bola na kay Madoro. Madoro lumipad. Wala, tira. Campomanes. Wala. Campomanes tinabigay Anyo Nebo. Binigay Campomanes. Sa ilalim. Umangat. Good for 2 para kay Campomanes. Baba sa 10 ang kalamangan. Ramos. Sa gitna kay Alay. Binigay kay Madoro. Madoro pick. Madoro tumira ng 3. Wala. Bola. Nakuha na Alicarpes. 10 seconds to shoot. Alay. Alay intercepted niya yung Nebo. Anyo Nebo, wala ang tira. Bola na kay Campomanes. Wala pa rin. Binigay kay Labin. Labin umangat. Wala pa rin. Last 2 minutes. Alay. Bang. Time out. Binyan. Binyan, tatakgel. Isa na tayo sa Oras natin, 1 minute 51 seconds. Official score, 62-49.
in favor of NHT. Back to the ball game. Oras natin 1 minute 51 seconds. Kakashoot lang, kakashoot. Anyo Nuevo. Binigay kay brother Anyo Nuevo. Tumira ng 3. Wala talaga. Mala sa mga nakaitim. Ramos, good for 2. Sa iba, travelin nyo. Sa input eh. Anyo Nuevo penetrates. Short. Malas. Blasa lumipad. Good for 2 para kay Blasa. Dante papawi. Wala. Natapikan. Madoro binigay Blasa. Blasa na ulit Kapumanes. Nakilapit. Anyo Nuevo. Good for 2 Anyo Nuevo. 53 seconds. Happy viewing kay Mr. Mark CJ Quason. Nagpapahinga kayo, yan. Alay, binigay Ramos sa gitna. Sizer, good for 2 by Ramos. 38 seconds. Dante. 3 points, Dante. 34 seconds. 30 seconds. 25. No good. Anyo Nuevo may bola. 15 seconds.